से पहले आपको बताते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए आपका जो बजट होता है, माहाना बजट होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने जा रहा है। कुछ चीज़ें तब्दील होने जा रही हैं क्योंकि सरकार के सामने तजवीज़ें आई हैं कि बिजली की शरह में इजाफा किया जाए, यानी बिजली की जो किराया आप देते हैं, जो हम बिजली का बिल भरते हैं, उसमें अब किराया होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में बिजली फीस में हो सकता है इजाफा। महकमा ने जम्मू के लिए 17.74% का इजाफे की मांग रखी है, जबकि कश्मीर सूबे से 12.64% का इजाफे की तजवीज़ सामने है। अवामी एतराज़ के लिए दोनों तजवीज़ों को सामने रखा गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि JPDCL और KPDCL ने सरकार के सामने तजवीज़ रखी है और JPDCL ने तकरीबन 17.74% पावर हाइक, ये जो पावर टैरिफ में बढ़ोतरी का मांग किया है। और उसके साथ साथ कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो पेटिशन चली गई है उसमें 12.46% यानी आपको 13% के आसपास इजाफा देखने को मिलेगा। और माहिरीन का मानना है कि रेवेन्यू गैप को जब आप देखेंगे कश्मीर बमुकाबले जम्मू, तो इसमें ज्यादा तफावत नजर आएगी क्योंकि कश्मीर वादी से रेवेन्यू गैप आपका बहुत है, जबकि जम्मू में रेवेन्यू गैप उतना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 17.74% का इजाफा, मतलब 18% का इजाफा जो है वो जम्मू के अंदर हो रहा है। ज्वाइंट रेगुलेटरी कमीशन अब हतमी फैसला रवा महीने के आखिर तक ले सकता है, इस तरीके की खबर जो है हमारे सामने है। पेटिशन चला गया है जी ज्वाइंट इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के पास, और जम्मू कश्मीर की दोनों इकाइयां जो JPDCL है और KPDCL है, उन्होंने अलहदा तौर पर अपनी अपनी बात जो है वो सामने रखी है। और JPDCL का मानना है कि साल 2019-20 के दौरान जो हमारा रेवेन्यू गैप है वो कितना है वो उन्होंने सामने रखा, और साथ साथ ये कहा है कि 2021 में इसमें इजाफा होगा। और इसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप इसमें हमें इजाफे की जो है मांग को माना जाए। इसी तरीके से जब हम कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करते हैं तो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भी अपने तरीके से जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने अपनी बात रखी है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो मेंशन किया है बापत साल 19-20, उनका मानना है कि रेवेन्यू गैप जो है टू द ट्यून ऑफ 1604.95 करोड़ रुपया, 1604.95 करोड़ रुपया, और ये इंक्रीज होगा जी 5890.600 करोड़ रुपया साल 2020-21 के लिए। और ये गैप कम करने के लिए उनकी तरफ से KPDCL की तरफ से ये कहा गया कि 12.4% का इजाफा जो है वो वापस साल 2022-23 के लिए किया जाए। और इस तरीके से जो आपका एक एक यूनिट है उसका हिसाब क्या कुछ होगा बताएंगे आपको। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हिलाल हमारे साथ इस खबर पर मौजूद है। हिलाल, जरा अपडेट कीजिएगा। खबर यह है कि सार्फिन के लिए, बिजली सार्फिन के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस महीने के आखिर तक बिजली फीस में हो सकता है इजाफा, क्योंकि दोनों कॉरपोरेशंस की तरफ से एप्लीकेशंस मूव की गई है रेगुलेटरी अथॉरिटी के सामने। बिल्कुल गौहर, एक बड़ा फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की जानब से, खासतौर पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, चाहे जम्मू की हो या कश्मीर लद्दाख की हो, उनकी जानिब से जो मुत्तहिदा रेगुलेटरी कमीशन बनाया गया है, इस माह के आखिरी हफ्ते तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला आ सकता है। क्योंकि जम्मू में जो JPDCL काम कर रही है, उनका मानना है कि वहां 17.74% इजाफे की तजवीज उन्होंने रखी है, जबकि कश्मीर में KPDCL ने 12.46% के लिए पिटीशन जो है दायर की हुई है। तो इस तरह से जो मुत्तहिदा रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इस माह के आखिर तक इस हवाले से कोई फैसला ले सकती है। क्योंकि जब हम बारीक बीनी में देखते हैं, साल 2019-20 में मजमूई तौर पर जो आमदन और अखराजात है इस पावर कॉर्पोरेशन के अंदर, उस वक्त जो तफावत थी, उस वक्त जो फर्क थी आमदन और अखराजात में, वो 955.92 करोड़ रुपए का फर्क था। यानी उस वक्त नुकसान जो था इस कॉर्पोरेशन को वो 955.92 करोड़ था। लेकिन यही नुकसान जब हम माली साल 2020-21 में देखते हैं तो ये 3684.22 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। इस तरह से साल 2021-22 के दौरान मजमूई तौर पर जो आमदन का फर्क है वो 6000 से तजावुज कर चुका है। तो इस तरह से हर साल, हर माली साल के दौरान ये आमदन और अखराजात का जो तफावत है
اس میں کارپوریشن کے اندر کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جس کی وجہ سے اب جموں کے اندر جو وہاں کی کارپوریشن ہے، جو وہاں کی ونگ ہے، ان کی جانب سے یہ بھی تجویز رکھی گئی ہے کہ جو مالی خسارہ ابھی 6062 تک پہنچ چکا ہے، یہ آئندہ سال یعنی سال 2022-23 کے لیے 8000 کو کراس کر جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے ان تفاوت کو دور کرنے اور اس نقصان کو بچانے اور کارپوریشن کو بچانے کے لیے انہوں نے تجویز دی ہے کہ 17.74 لگ بھگ 18.5% کا اضافہ بجلی فیس کے اندر کیا جانا چاہیے، بجلی ٹیرف کے اندر کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے جب ہم کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں تو کشمیر کے اندر بھی اسی طرح کا فرق جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب ان کی جانب سے جو تجویز رکھی گئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ موجودہ ٹیرف کے مطابق جو جے پی ڈی سی ایل جموں کے اندر 100 یونٹس تک ماہانہ 1.69 لگ بھگ ₹2.25 کے حساب سے فی یونٹ جو چارج کرتا تھا، اب اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں 2.20 یعنی ₹2.20 یہ فی یونٹ کیا جائے۔ اسی طرح سے 200 سے 400 یونٹس کے لیے لگ بھگ ₹3.5 کے آس پاس فی یونٹ کیا جانا چاہیے، اور ₹352 فی یونٹ چارج جو ہے اس کے تجاوز جو 400 یونٹ سے زیادہ حاصل کرے گا بجلی، اس کو یہ چارج کیا جائے۔ تو اس میں اب کشمیر کے اندر 12% بجلی فیس کے اندر اضافہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ جموں کے اندر یہ اضافہ جو ہے 17% کے آس پاس کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح سے یہ تجاویز دونوں کارپوریشن، دونوں ونگز کی جانب سے جوائنٹ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کے سامنے رکھی گئی ہے، جو لگ بھگ حتمی طور پر اس مہینے کے آخر میں اس حوالے سے جو ہے کوئی حتمی فیصلہ لے سکتا ہے۔ اسی لیے جو مقرر شدہ لوڈز ہے، کیونکہ ہر جگہ پر جو میٹر ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں پر میٹر کے بغیر بھی بجلی فراہم کی جاتی ہے وہاں پر یہ تجویز رکھی گئی ہے، جس کو 1/4 کلو واٹ یعنی 1 کلو واٹ کا چوتھا حصہ جس کو بجلی کی کھپت ہے، وہ اس کو ماہانہ 99 روپے سے بڑھا کر 200 روپے تک کے اضافے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے جو باقی 1 کلو واٹ ہو یا زیادہ ہو، اسی نسبت سے اس فیس میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس ماہ کے آخر تک اس خسارے کو، اس تفاوت کو دور کرنے کے لیے جو بجلی محکمہ ہے اچھا ہلال، یہ تو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ تقریباً جناب اب آپ کے پاس جو ہم 1 یونٹ ₹1.70 کے آس پاس لے رہے تھے وہ اب چلا گیا سیدھے جی ₹2 سے بھی اوپر جائے گا، اور اگر آپ نے سیٹ لمٹ سے زیادہ بجلی خرچ کی تو اس پر آپ کو ڈبل پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ اس طریقے کی تجویزیں دونوں طرف سے آئی ہے، چاہے وہ کشمیر ڈیولپمنٹ پاور کارپوریشن کی بات ہو یا جموں ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی بات ہو۔ لیکن کیا میں اس کو ایسے دیکھوں کہ چند ہفتے پہلے بلکہ چند مہینے پہلو سے ہی اس بات کی بنک تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ایل جی ایڈمنسٹریشن اور خود لیفٹیننٹ گورنر صاحب اس بات کو کہہ رہے کہ دیکھیے سب سے زیادہ ہم بجلی جتنے پیسے میں خریدنے اتنا پیسہ آ نہیں رہا ہے اور ہم اس کو مینیج نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسری بڑی بات جو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز ہے اس کا بھی کہیں نہ کہیں اب صارفین کو ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ سب سے زیادہ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاس جو وہ کشمیر کے اندر ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ اس کی ذمہ داری لے گا کوئی۔ نمبر 1 اور نمبر 2 سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ ریسٹ آف دا انڈیا کے مقابلے میں ان ریٹس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا آج سے یہ پبلک ڈومین میں آ چکی ہیں؟ دیکھیے ابھی تک تجویزیں رکھی گئی ہیں دونوں کارپوریشنز کی جانب سے، جو کے پی ڈی سی ایل اور جے پی ڈی سی ایل ہے، ان کی جانب سے ریگولیٹری اتھارٹی جو جوائنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو ان ریٹس کو طے کرتی ہے، یا ان کی جانب سے تجویزیں رکھی گئی ہیں کہ اس طرح کا اضافہ ہونا چاہیے، تب جا کر ہم ان کرائسس سے اس سال کے آخر تک، اس مالی سال کے آخر تک کسی حد تک جو ہے اس پر قابو پا سکتے ہیں۔ حالانکہ جوائنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے جو یہ تجاویز رکھی گئی ہیں اس میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اس سے مکمل طور پر جو ہے ان تفاوتوں کو دور کیا جائے گا، بلکہ اتنا کہا گیا ہے کہ سموتھ بجلی نظام چلانے کے لیے یہ تبدیلیاں وقت کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب جہاں آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ کشمیر کے اندر پاور لاسز زیادہ ہیں، نہ صرف پاور لاسز زیادہ ہیں، اس جو کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے جو یہ تجویز رکھی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کشمیر کے اندر جو بجلی کا فیس ہے اس کی وصولی میں جموں کے مقابلے میں یہاں پر کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ مختلف ڈپارٹمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کئی 100 کروڑ، سینکڑوں کروڑ روپے ابھی بھی واجب الادا بجلی کی بلیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہاں سے
वो बिजली की फीस जो है अदा नहीं हो पाती है, जिसका जो नुकसान है वक्ती तौर पर वो इन कॉर्पोरेशंस को उठाना पड़ता है, और वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही वो बिजली जाती है, और उस पर कोई ध्यान देने की जो जरूरत थी, लेकिन कोई पेशरफ्त उसमें कई सालों से नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हिलाल बता रहे थे कि जनाब सरकारी दफ्तरों के अंदर जो हजारों करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है, वो एक रेवेन्यू गैप जो हम आपको बता रहे थे कि कश्मीर मुकाबले जम्मू में रेवेन्यू गैप ज्यादा है, वो एक वजह वो भी है। और दूसरी बड़ी वजह जो सामने अब आ रही है वो ये भी आ रही है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पर ज्यादा काम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से मुल्क में जो पहली 3 रियासतें हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है वो जम्मू कश्मीर भी है। और ये सारी दोनों पिटीशन जो है ये जनाब आपकी अदालत में आ गई है, यानी पब्लिक डोमेन में आ गई है, और अवाम इस पर एतराज करें, अवाम अपनी बात रखे इस सिलसिले में। इसको पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पब्लिक डोमेन में डाल दिया, और इसी महीने के आखिर तक जब ये रेगुलेटरी कमीशन में जाएगा, आपके डोमेन से निकलकर 8 से 9 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी रिएक्शंस इस पर देनी होंगी, और उन्हीं रिएक्शंस को देखने के बाद बिजली फीस को तय किया जाएगा कि कितना बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, फिलहाल जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, दोनों कॉर्पोरेशंस ने बिजली फीस में इजाफे का बात सामने रखी है। जम्मू ने 17.18% बढ़ाने की बात कही है, जबकि 11.5% बढ़ाने की बात जो है वो कश्मीर से भी सामने रखी गई है। ताहम पब्लिक डोमेन में यह पूरा मामला चला गया है, और हतमी फैसला माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक आ सकता है। तो याद रखिएगा, अब आपका बजट अगले महीने से बिगड़ेगा, यानी जब आप अगले महीने बिजली बिल भरने के लिए जाएंगे तो हो सकता है नए टैरिफ के साथ आपको यह बिल भरनी हो।